Il Vangelo ci presenta El Evangelio nos presenta un cambio de sentimientos en las personas que escuchan al Señor. Il cambiamento è drammatico El cambio es e ci dramático mostra y nos muestra quanto la persecuzione e la cuánto la croce persecución sono y la cruz legate están all'annuncio del ligadas Vangelo. al anuncio del Evangelio. L'ammirazione suscitata dalle La parole di admiración grazia que suscitan las uscite palabras dalla de bocca di gracia Gesù que salían de la durò boca de poco Jesús nell'animo duró della poco gente di en el Nazaret. ánimo de la gente de Nazaret. Una frase Una che frase qualcuno que mormorò a alguien bassa voce. murmuró en voz Ma baja: questo chi è? ¿quién Figlio di es? Giuseppe. ¿El hijo de José? Quella frase Esa si frase viralizzò se insidiosamente. viralizó insidiosamente E tutti, ma chi è questo? y todos decían: ¿quién Non è es il figlio di este? Giuseppe? ¿No es el hijo de José? Si tratta di una di quelle Se frasi trata ambigue de una de esas che si frases lasciano ambiguas cadere di que se passaggio. sueltan al pasar. Uno la può usare per Uno la esprimere puede con usar gioia. para Che expresar con meraviglia alegría: che qué uno di origini maravilla que così alguien umili de origen tan parli con humilde questa autorità. hable con esta E un autoridad. altro Y otro può la puede usarla per usar dire con para decir disprezzo. con E desprecio: questo ¿y este da dove è de uscito? dónde salió? Chi crede di essere? ¿Quién se cree que es? Se ci facciamo caso, Si nos fijamos bien, la frase si la ripete frase se quando repite gli apostoli cuando nel los giorno di apóstoles, el Pentecoste, día de pieni dello Spirito Pentecostés, Santo, llenos del Espíritu cominciano a Santo, predicare il comienzan a Vangelo. predicar el E Evangelio. qualcuno disse, Alguno dijo: ma tutti costoro che parlano non sono forse ¿acaso i no son Galilei? Galileos E todos mentre estos que están alcuni hablando? accolsero la Y parola, mientras algunos altri recibieron la li palabra, presero per otros ubriachi. los dieron por borrachos. Formalmente Formalmente sembrerebbe che si lasciasse parecería aperta una que se deja scelta, abierta una ma se opción, consideriamo pero gli si nos effetti guiamos por in quel los contesto efectos concreto, en ese contexto queste concreto, parole estas contenevano palabras un germe di contenían un violenza germen de che si è violencia scatenata que contro se Gesù. desencadenó contra Jesús. Si tratta di una frase trainante, Se trata de una frase quando uno desencadenante, dice como cuando questo uno è dice: troppo, esto ya es e aggredisce demasiado, l'altro y agrede oppure al se ne otro va. o se va. Il Signore che a volte faceva El Señor, que a silenzio veces hacía o se ne silencio andava all'altra o se riva, iba questa a la volta non otra orilla, rinunciò esta a vez no commentare, dejó ma pasar el comentario, smascherò la sino logica que maligna che si nascondeva desenmascaró sotto la lógica l'apparenza maligna di un que se semplice escondía debajo pettegolezzo del di disfraz paresse. de un simple Mi chisme citerete questo pueblerino. proverbio, Ustedes medico me cura dirán te este stesso. refrán: médico, sánate a Quanto ti abbiamo mismo. udito che Tienes que accadde hacer a aquí, en tu Cafarnao, propia fallo tierra, anche qui, las mismas cosas que nella tua oímos que patria. hiciste en Cura te Cafarnaún. stesso, Sánate a ti mismo, che salvi se stesso. que se salve a sí Qui mismo. sta il veleno. Ahí está el veneno. È la stessa Es la frase misma che frase seguirà il que Signore seguirá fino alla al Señor croce. hasta la cruz. Ha salvato altri, Salvó a otros, salve se stesso. que se salve a sí E mismo. salvi anche a noi. Y que nos salve a Aggiungerà uno nosotros, dei due ladroni. agregará uno de los dos ladrones. Il Signore, come sempre, non dialoga, El non Señor, dialoga como con siempre, lo spirito no maligno. dialoga con el espíritu del mal, Risponde soltanto solo con la scrittura. responde con la Nemmeno escritura. i profeti, Tampoco los profetas, Elia e Eliseo, Elías furono y Eliseo, accettati dai loro fueron compatrioti, aceptados por sus e invece compatriotas, lo furono da y parte di sí una vedova por una viuda fenicia e fenicia y un di un sirio malato di lepre. enfermo de lepra. Due stranieri, Dos due extranjeros, persone di altra dos religione. personas de otra I religión. fatti colpiscono nel Los segno hechos son e contundentes provocano y provocan el efecto que había profetizado Simeón, quell'anziano aquel anciano carismático, che Gesù sarebbe stato que Jesús segno sería di contraddizione. signo de contradicción. La parola di Gesù La palabra de ha il Jesús potere di far tiene uscire el alla poder luce de sacar a la luz ciò che uno porta nel lo que cuore, cada uno tiene en su che di corazón, solito que è un miscuglio suele estar come il mezclado grano e la zizzania. como el trigo y la cizaña, E questo provoca y esto combattimento provoca un spirituale. combate espiritual. Vedendo i gesti di Al ver misericordia los gestos de sovrabbondanti del misericordia Signore, desbordante del ascoltando le Señor, sue y al beatitudini, escuchar sus e i guai a bienaventuranzas voi y los del ay de Vangelo, ustedes del ci si Evangelio, trova obbligati a discernere uno se ve e obligado a a discernir scegliere.
y a hacer una In opción. questo caso En este caso, la sua parola su palabra non fu accolta no fue aceptada e questo y fece esto sì hizo que la che la multitud, folla accesa di enardecida, ira tentasse di intentara togliergli la vita. acabar con su vida, Ma non era ancora l'ora. pero no era Il todavía Signore, la hora. ci dice il Y el Vangelo, Señor, nos dice el passando Evangelio, in mezzo a pasando loro, en medio de si ellos, mise in cammino. se puso en camino. Non era l'ora, No era la ma hora, la velocità pero la con cui si rapidez scatenarono la con que furia se e la desencadenaron ferocia la furia y la dell'avvelenamento ferocidad capace di del uccidere il encarnizamiento, Signore in capaz de questo asesinar stesso al momento, Señor en ese ci mismo mostra momento, che nos muestra sempre è que l'ora. siempre es la hora. E questo è ciò che Y desidero esto es lo que condividere quiero oggi con compartir voi, hoy con cari ustedes, sacerdoti, queridos sacerdotes, che l'ora que la dell'annuncio hora del gioioso anuncio e l'ora gozoso della y la hora de persecuzione la della persecución croce y de la cruz vanno insieme. van juntas. L'annuncio del El Vangelo anuncio del è sempre Evangelio legato all'abbraccio siempre di está una ligado croce al abrazo concreta. de alguna cruz La concreta. luce mite della parola La genera luz mansa de chiarezza la nei cuori palabra ben genera disposti claridad en los e corazones bien confusione dispuestos e y rifiuto confusión y in rechazo quelli en che los non lo que sono. no lo están. Questo lo vediamo Esto costantemente lo nel vemos Vangelo. constantemente en el Evangelio. Il seme buono La semilla seminato nel buena, campo porta sembrada en frutto, el il campo, da 100, il fruto, 60, il el 30 per uno. 100, el Ma 60, el risveglia 30 anche por uno, l'invidia del pero nemico también che despierta la envidia del enemigo ossessivamente que si mette a seminare compulsivamente se zizzania pone a sembrar durante la la notte. cizaña durante la noche. La tenerezza del Padre La misericordioso ternura del Padre attrae misericordioso irresistibilmente atrae il figlio irresistiblemente prodigo al Hijo perché pródigo ritorni a para que casa, regrese a ma casa, suscita anche pero también suscita l'indignazione la e il indignación y el risentimento del figlio resentimiento maggiore. del Hijo mayor. La generosità del La padrone della generosidad vigna del dueño de la viña è motivo di gratitudine es motivo per gli de operai dell'ultima agradecimiento ora, en los obreros ma anche de la motivo última di hora, aspri pero commenti también es per i motivo primi, de che comentarios si agrios sentono en los offesi primeros, que se perché il loro sienten padrone è ofendidos porque buono. su patrón es bueno. La vicinanza di Gesù che La va a mangiare cercanía de con i Jesús, peccatori que va a comer con los guadagna pecadores, cuori come quello gana di corazones Zaccheo, quello como di el de Matteo, Saqueo, el quello de della Mateo, Samaritana, el de la ma Samaritana, provoca anche pero también sentimenti di despierta disprezzo sentimientos in de coloro che desprecio si credono en los que giusti. se creen justos. La magnanimità di La quell'uomo che manda magnanimidad suo del rey figlio que envía a su pensando che hijo, sarà pensando rispettato que será dai respetado vignaioli, por los scatena viñadores, tuttavia in essi una desata ferocia todavía fuori en da ogni ellos misura. una ferocidad Siamo di fronte fuera al de toda mistero medida. dell'iniquità Estamos ante el che misterio de la porta a iniquidad uccidere il que giusto. lleva a matar al justo. E tutto questo, Todo cari esto fratelli nos sacerdoti, hace ver, queridos ci fa hermanos vedere sacerdotes, che l'annuncio della buona que el notizia anuncio de la buena è noticia legato está misteriosamente ligado alla misteriosamente a la persecuzione e persecución alla croce. y a la cruz. Sant'Ignazio di Loyola, San Ignacio de nella Loyola, contemplazione della en la Natività, contemplación de la Natividad, scusatemi questa perdonen pubblicità di que, famiglia, que haga esta publicidad in de la quella familia, contemplazione della en Natività aquella esprime contemplación questa de la verità Natividad, evangelica expresa esta verdad quando ci evangélica fa cuando osservare e nos hace mirar y considerare quello che considerar fanno lo San que hacen Giuseppe e San la José Madonna. y Per Nuestra Señora, esempio, camminano, por ejemplo, si danno da fare como es el perché il caminar Signore y nasca in trabajar un'estrema para que el povertà. Señor E nazca dopo en aver suma tanto pobreza sofferto fame e y sete, después de caldo e haber freddo, sufrido tanta hambre, ingiurie e sed, calor, oltraggi, frío, muoia in injurias y croce. afrentas, E muere en tutto questo cruz. per me. Y todo esto Poi, por mí. aggiunge Ignazio, Después, agrega Ignacio, riflettendo, reflexionando, ricavare qualche sacar frutto algún spirituale. provecho espiritual. La gioia della nascita del La Signore, alegría del nacimiento del Señor, il dolore della croce, el dolor de la persecuzione. cruz, la persecución. Che ¿Qué riflessione reflexión possiamo fare podemos per hacer trarre profitto para per la sacar nostra provecho vita sacerdotale, de nuestra vida sacerdotal contemplando al questa contemplar precoce presenza esta della temprana croce, presencia de la cruz, de la dell'incomprensione, del incomprensión, rifiuto, della del persecuzione, rechazo, de la persecución, all'inizio e nel cuore al stesso della inicio predicazione y en el evangelica, centro mismo de la predicación evangélica?
Mi vengono in mente due Se riflessioni. me ocurren dos reflexiones. La prima, La primera, non meraviglia constatare che la nos croce è causa presente estupor nella vita comprobar del que la cruz Signore está presente en all'inizio la del vida suo del Señor ministero al e inicio de su perfino ministerio prima della sua e nascita. incluso desde antes de È su presente già nacimiento. nel primo Está ya turbamento di presente Maria en la primera davanti all'annunzio turbación de dell'angelo. María ante el È anuncio del ángel. presente Está nell'insonnia presente di en el Giuseppe insomnio de al José, sentirsi al obbligato a sentirse abbandonare obligado a la sua promessa abandonar a sposa. su È presente novia. nella persecuzione Está di Erode presente en la e nei persecución disagi de che Herodes patisce la y Santa en las Famiglia, penurias que padece la uguali a Sagrada quelle di Familia, tante famiglie iguales che a las devono de andare tantas in familias esilio que dalla deben propria patria. exiliarse de su patria. Questa realtà Esta ci apre realidad al mistero nos della abre al croce misterio de la vissuta cruz, da prima. vivida desde Ci antes. fa comprendere che la Nos lleva a croce comprender non que la è un cruz fatto a no es posteriori, un un fatto suceso a occasionale, posteriori, prodotto di una ocasional, congiuntura nella vita producto de del una Signore. coyuntura en la vida del È Señor. vero che tutti i Es verdad que crocifissori della todos storia los fanno apparire la crucificadores de la croce come historia se fosse un hacen danno aparecer la cruz collaterale, como si ma fuera un non è daño così. colateral, pero no La es así. croce La non cruz dipende dalle no depende de las circostanze. circunstancias. Le grandi croci Las grandes dell'umanità cruces de la humanidad e le piccole, y las diciamo così, pequeñas, croce nostre, digamos di así, ognuno di nuestras noi, cruces de non cada uno de dipendono nosotros, dalle no circostanze. dependen de las circunstancias. Perché il Signore ha abbracciato la ¿Por qué el croce Señor in tutta abrazó la la sua cruz integrità? en toda su integridad? Perché Gesù ¿Por ha qué abbracciato Jesús la passione abrazó la intera, pasión entera? ha abbracciato il Abrazó la tradimento e l'abbandono traición y dei el suoi abandono de amici. sus amigos. Già dall'ultima Ya cena desde la última ha cena accettato la aceptó la detenzione detención illegale, il ilegal, giudizio el sommario, la juicio sentenza sumario, la sproporzionata, sentencia la desproporcionada, cattiveria la senza maldad motivo, degli innecesaria de schiaffi las e bofetadas degli sputi y los gratuiti. escupitajos Se le gratuitos. circostanze Si lo determinassero circunstancial il potere afectara salvifico el della poder croce, salvador de la il cruz, Signore el Señor non avrebbe no abbracciato habría tutto. abrazado todo. Ma quando è stata Pero la cuando sua fue ora, su hora, egli ha abbracciato la Él croce abrazó intera, la cruz entera, perché nella croce porque non en c'è la cruz ambiguità. no hay ambigüedad. La croce non si negozia. La cruz no se negocia. La seconda riflessione è la seguente. La segunda reflexión es la vero che c'è siguiente. qualcosa della Es verdad croce que hay algo de che è la parte cruz integrante que della es nostra parte condizione integral de umana, nuestra condición del humana, limite, della del fragilità. límite, de la fragilidad. Però è anche vero Pero también che es c'è verdad qualcosa di que ciò hay che algo accade nella que croce sucede en che la non cruz è inerente que alla no nostra es fragilità, inherente a nuestra fragilidad, bensì è il sino morso que del es serpente, la mordedura il de la quale vedendo il serpiente, crocifisso la cual, inerme, al ver al lo crucificado morde e inerme, tenta di lo muerde avvelenare e e intenta screditare tutta la envenenarlo sua y opera. desmentir toda su obra, Morso che cerca mordedura di que scandalizzare. busca escandalizar. Questa è un'epoca Esta es una degli época scandali. de los escándalos, Morso che cerca di immobilizzare mordedura que busca per rendere inmovilizar sterile e y volver estéril e ogni insignificante servizio e todo sacrificio servicio di amore y per gli sacrificio de amor por los demás. È il veleno del Es el maligno veneno del che maligno continua a que insistere. sigue insistiendo, Salva te stesso. sálvate a ti mismo. E in questo morso crudele e Y en doloroso esta mordedura che pretende cruel di y essere dolorosa mortale, que pretende ser appare alla mortal, fine il aparece trionfo di Dio. finalmente el triunfo de Dios. San Massimo il confessore San ci ha Máximo el fatto confesor vedere che con nos Gesù hizo ver que crocifisso con le Jesús cose si sono crucificado invertite. las cosas se invirtieron. Mordendo la carne Al del morder Signore, la carne il del demonio Señor, non lo el ha demonio avvelenato. no lo envenenó. In lui ha trovato solo Solo mansedumbre encontró en él infinita mansedumbre y infinita obediencia alla volontà del y Padre. obediencia Ma a al la voluntad del contrario, Padre, unita sino que por el all'amo contrario, della croce, junto con el ha anzuelo de la ha cruz, inghiottito la se carne del tragó Signore, la carne che è del stata Señor, veleno per que fue lui veneno para ed él, è y diventata pasó a per ser noi para nosotros l'antidoto el che antídoto neutralizza il que potere del neutraliza maligno. el poder del maligno. Queste sono le riflessioni. Estas son las reflexiones. Chiediamo al Signore Pidamos la al grazia Señor di la trarre gracia profitto de sacar da questo provecho de insegnamento. esta enseñanza. C'è croce nell'annunzio del Hay Vangelo, cruz en el anuncio del Evangelio, es verdad, ma è una croce che pero es salva, una cruz que salva, pacificata pacificada con il sangue di Gesù. con la sangre de Jesús. È una croce Es una cruz con la forza della con la vittoria fuerza di Cristo, de la victoria che de Cristo sconfigge il que male, vence el che mal, ci libera del que nos maligno. libra del maligno.
abrazarla con Jesús y como Él ya desde antes de salir a predicar nos permite discernir y rechazar el veneno del escándalo con que el demonio nos querrá envenenar cuando inesperadamente sobrevenga una cruz en nuestra vida. Pero nosotros no somos de aquellos que retroceden, dice el autor de la carta a los Hebreos. No somos nosotros de aquellos que retroceden. Es el consejo que nos da. Nosotros no nos escandalizamos porque no se ha escandalizado Jesús al ver que su alegre anuncio de salvación a los pobres no resonaba puro, sino en medio de los gritos y amenazas de los que no querían oír su palabra o querían reducirla a legalismos, moralistas, clericalistas y de este tipo de cosas. Nosotros no nos escandalizamos porque no se escandalizó Jesús al tener que sanar enfermos y liberar prisioneros en medio de las discusiones y controversias moralistas, leguleyas, clericales, que suscitaban cada vez que hacía el bien. Nosotros no nos escandalizamos porque no se escandalizó Jesús al tener que dar la vista a los ciegos en medio de gente que cerraba los ojos para no ver o miraba para otro lado. Nosotros no nos escandalizamos porque no se escandalizó Jesús del hecho de que su proclamación del año de gracia del Señor, un año que es la historia entera, haya provocado un escándalo público en lo que hoy ocuparía apenas la tercera página de un diario de provincia. Y no nos escandalizamos porque el anuncio del Evangelio no recibe su eficacia de nuestras palabras elocuentes, sino de la fuerza de la cruz. Del modo como abrazamos la cruz al anunciar el Evangelio con obras y, si es necesario, con parolas, se transparentan dos cosas: que los sufrimientos que sobrevienen por el Evangelio no son nuestros, sino que son los sufrimientos de Cristo en nosotros, y que no nos anunciamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros somos servidores por causa de Jesús. Quiero terminar con un recuerdo. Una vez, en un momento muy oscuro de mi vida, pedí una gracia al Señor que me liberara de una situación dura y difícil, un momento oscuro. Fui a predicar ejercicios espirituales a unas religiosas y el último día, como solía ser habitual en aquel tiempo, se confesaron. Vino una hermana muy anciana, con los ojos claros, realmente luminosos. Era una mujer de Dios. Y al final sentí el deseo de pedirle por mí y le dije: hermana, como penitencia, rece por mí, porque necesito una gracia. Si usted la pide al Señor, seguro me la dará. Pídala. Ella hizo silencio. Se detuvo un largo momento, como si rezara, y después me miró y me dijo: seguro que el Señor le dará la gracia, pero no se equivoque, se la dará a su modo divino. Esto me hizo tanto bien. Sentir que el Señor nos da siempre lo que pedimos, pero lo hace a su modo divino. Este modo implica la cruz, no por masoquismo, sino por amor. Por amor
hasta el final.